ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каси ҳар ва сарбаланд хонободу ҳастед. бародарон аз рӯзи сайди ҷума ба ҳар яке як шумо муборакбод мекунем. Худованд аҷр савоби рӯзи ҷума ҳамаи мо шуморо насиб рӯз бигардад. хуш омадед дар канали Бохтар Сити. бародарони азиз, лайка, подписатсияро падилисаро фаромӯш накунед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед. бародарон ки наворҳои мо баҳри мухлисоанд, баҳри подписчикоанд ки подписчикони мо тамошо кунанд наворҳое ки ҳамаи бозорҳоро аз нархи навои молҳо бохабар шаванд. бародарон шурӯъ мекунем. як сар ғанажина ки шумедӣ беҳтарин тамошо кунед. бародарон азиз, беҳтарин мол. чанд пул гуфтӣ? 12000 мега муомила дорад. бозор 10000 пурсидан. бародарон азиз, ҳама рақамҳои телефонтон бигӯ бародар. рақамҳои телефон 00 00 853 853 15 15. бародарон азиз, тамошо кунем. мола якам мола қапидаст. одами бозорам, муомилаи хуб дорам. бачакҳои вахшам, дар хотира бачакҳои вахш лайка, подписатсияро фаромӯш накунед. садми сархоз ба пеш меган якам бачакҳои вахшанд. ба хотир бачаҳои вахш метавонед ки подписатсияро лайка бизанед. бародарон азиз, ина бародарон бо як сар ғанажина ки фасони беҳтарин 12000 мега бозор 10 то 10500 кард ва надодааш. якарам одами бозора ози рақамҳои телефонша меписем. бародарон тамошо кунед. молша молаки хуби шведа ки фасон будаст. акам рақамҳои телефонта бигӯ. 915 01 9666. бародарон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. молаки базер будаст. моли хушрӯ тамошо кунед. моли дарози хуби дорад. подписчикони азиз, ду сар ғанаҷин якҷоягӣ дам савдо мешавад, тоқа дам савдо мешавад. ҳарчанд молакҳои базер будастанд. як хушрӯ молоро тамошо кунед. бародар одам бозора муомилаи хубам дорад. тамошо кунед. бародарон азиз, ишам тамошо кунед. ҳарчанд молакҳои нағз будастанд. чанд пул гуфтӣ бародар? 12 мега моло якҷоярам савдо мешавад, тоқарам савдо мешавад. бародарон азиз, бозор чӣ пурсӣ? 21000 надода камтар муомилааш монда. бародарон азиз, ҳозир рақамҳои телефонро мепирсем. касе ки харидор боша ба ҳамин рақамҳо занг бизанад, дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад. бародарон занг бизанед, харидор кунед. рақамҳои телефонтон бигӯ ака. 93 581 3555. бародарон азиз, занг бизанед, харидор кунед. моло ҳарчун беҳтаринанд, барои боқиданам зури баданд. молои суғондори созанд. бародарон азиз, бо як сар ғанаҷини дигар, ғанаҷина ки ёша кай, мола ки нағз дар. чанд пул гуфтӣ? 10000 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ? 9000 карда надода. ҳол бо 88 пурсӣ. 200 сум кам пурсиса накарда. бозор мола ки нағз дар. бародарони азиз, айни ғанаҷин барои боқидан, моли суғондора расидагия барои боқидан нозоида. чанд пул гуфтӣ? ина 11 сум 11000 мега нархи дастрас. бозор чӣ пурсӣ? бозор саҳар 10 кад ва 9 саҳар 10000 карда надода. ҳол бо 9000 пурсиса. бародарон азиз, ин мол барои боқидан, барои тиҷорат. Бохтар Сити, зинда бошед. рақамҳои телефонтон бигӯ. 4 44 527. бародарон азиз, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. мола кунед, моли суғондора барои боқидан. бародарон азиз, бо ду сар ғанаҷинак барои боқидан ҳам мешавад, барои мол карданам ҳарчанд молакҳои базер шур будастанд. якҷоя. бародарон касе ки якҷоярам бихара фурӯхта мешаванд, дар тоқагирам фурӯхта мешаванд. чанд пул гуфтиёра? 12000 мега муомила дорад. ғанаҷини сӯша беҳтарин ғанаҷин будаст. бозор чӣ пурсӣ? 10500 кардан надода. бародарон азиз, рақамҳои телефонтон мегӯ. гап за рақамҳои телефонтон. 008 77 47 27. бародарон азиз, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидор кунед. молакҳои нағзанд, якҷоягӣ дам фурӯхта мешавад. подписчикони азиз, ана ду моле ки навор кардем пешаи орам қатъиям ё 4 молан ё асосан якҷоя хадид ташаввур додар қабдаге ёша молакҳои нағзанд. ина ёш фарбият будастанд. чанд пул гуфте ёша? ёша чанди гуфте? чанд пул гуфте ёра? 24000 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсид ёша? ёша 21000 кардан. бародарон азиз, ёш фарбият будастанд, барои кушта намешавад. бо камтар агар бо боқи зури бад мешавад, ба ҳам рақамҳое ки гуфтем гузаштем, ба ҳам рақамҳо занг бизанед. 4 моле ки якҷоя бошидаган
ایا آدم زنگ بزنی خریداری کنه برادران. بلاگرش نمی‌دونم. در پاتیچکان از باید سرخانجینه که بهترین نوار میکنه تماشا به از سویکای خوبی برای تماشا کنه بهترین مول سویکای نغز داشته است نه کفاش تماشا کنه برادران. اکا چند پول گفتی را؟ 10,000 میگه 92-93 بزرگ پرزد به هست سویکای خوب داره بود. هم رقم تلفن تا بگو 900 72 88 پاپیچکان است به همین رقم زنگ بزنید خریداری کنید مال ملاک خوب است سویکای بهترین هم داره بید به هر گردن فاصله بعد داشته است پاپیچکان از نه باید سرخانجینه که فاصله شروع نوار بکنید تماشا کنید ملاک نازده چند پول گفتی 11,000 میگم معامله داره ملاک مال کی غاسی بازی بعد است نقفه ملاک تماشا کنید برادران عزیز ملاک شروع بازار اگر چی پرسی بازار نهانی نظر کردن نداده کمتر معاملهش مونده هم رقم تلفن تام بگو 937 54 81 11 پاپیچکان از این همه رقم زنگ بزنید خریداری کنید برادران مر اگر کسی فروخته نشه به طرف اویالی میره بچه اویالی اگر بازار معامله نغز داره یگان چی چوپلیش هم میته برادران زنگ بزنید خریداری کنید پاپیچکان از این سینه نوار میکنه موضوع قشقار را قشقار برای نسلگیری برای زادگیری را بید دنبای خوبی خوب داره اونا که غاسی خوب داره چند پول گفتی برادر 4,500 بازار چی پرسی 4,000 بازار 4,000 کاست برای زادگیری هم مالک نرد چقدر که خوب بوده 2 ساله مال میگه برادر دنبای خوب هم داره برادر نه برادران تکچه فاسون چلو فردگی در فرده برای نسل گیرن ملاک نغز بده یعنی 4,000 گفتی 4,000 میگه معامله داره بازار چی پرسی 3,300 میکنه فرده که زوگردی که برای زود گیرن مال استخوانداری بقوت بده است نه خوش چمون پاپیچکان از این یک سر ماد بزای 10,000 سومون میگه کم 1,500 قصاب کرده نداده مال فر به یک چند کیلو برومد جیوی وست کم 43 کیلو جیوی وست برومد نه که ملاک نازی فربک شده یا معرکه رو عبود میکردگی مال برادران نه ملاک نازده برای فربک کرده برای کشتن یا معرکه رو عبود میکرد نرخ نوارم برادران عزیز قیمت هم نیست ملاکای نازن نرخ نوارم دسترس حضور شد برادران عزیز نبود سر تکچه فربک بخیدگی برای کشتن چند سومی گفتی اکا 28 میگم معامله داره بازار چی پرسی 4,8 کردن نداده هرچه ملاکای نازن فربک خوردگی خوش شروع شده که غوسکی شده برادران عزیز یک معرکه را عبود میکردگی مولا نه بخیدگی خوش شده برادران عزیز با یک سر پاکستانی محصه که بق کایسی است 4,500 میگه 4,100 سوم کرده نداده است محصه ها که کیف کرده است که ملاکه مالی مستخ شروع بوده است محصه را بق کایسی است فربه دیدن فربه های وقتی یعنی خوبی زلگی شده است ملاک نغز در برای زادگیریش زور داده پاپیچکان از این با یک سر بزی هندوستانی پرادا هندوستان دست اینا پرادا شیر میگفت اصلا پیشوتنش رنگ شیر نسان دلی یکم 5,500 گفته بازار 4,800 سوم کردن پرادا هندوستان پرادا با نامشون شیر میگفت اصلا پیشوتنش رنگ شیر هم شد زوری بد بوده است نسان دل رنگ شیر پاپیچکان عزیز در همینجا ما با شما خداحافظی می‌کنیم تا نوارهای آینده خدا یار مددگار باشید لایک پاپیچ سرفراز میشن که تا که نوارهای ما بهر شما را بهر نوارهای ما لایک پاپیچ سر بکنید برادران عزیز از همه یک شما برادران ما می‌نداریم که شما رو دستگیری میکنه
ما امروز بازار همینجا نوار با خیر میرسونیم تا نوار آینده خداحافظ.